মেগা লাকি ড্র 1টি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जतन पुलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखास्ते जतन हमजाक मा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুম করে না আইথ जतन तंथ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronaldo Barma has officially retained his stronghold in the 14 Rajanagar Wakhinagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 city ADC elections. It was being termed the biggest upset of the 2026 city ADC elections. The promoter candidate Dhirendra Dabarma has secured a landslide victory in the Demchara-Kotachara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha.
In a major development from the 2026 ADC election results, the Tipra Motha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purna Chandra Damatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a significant electoral outcome for the 11 Maharanipur Deliamara constituency, the Pramotha candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 ADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. In a significant political milestone, the Pramotha candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekorjola Janmejoi Nagar constituency during the 2026 ADC elections, polling a total of 22,707 votes for defeating her opponent Mazi Dabarma. In a significant development in the 2026 ADC elections, the Pramotha candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Pulempur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Bringing to you the news of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Dabarma has officially retained his stronghold in the 14 Bojong Nagar Wakhi Nagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 ADC elections. Finally, Rangsakan and Item Jotto Chini Kabang Talk, Hookson, Norok, Simon Jotono, Tinino, Paitak Nishal, or TTA, his Chomari, Jotona, Halloween, I like on money, Jotto, Tiprahani, Zoto Lukro, or Chomari, TTA, this Chomari, Belani crucial. Since Simon Omoni Pore behind high BC election at Tangitongo. Dinichung Faisok by Jack Tinicon team or Mohanpur as James Buskango or Swami Vivekananda College of Faisok by Oro Zagawa. Simna Tokmakari constituency है कि बात है कैसे कि बोझों नगर वाकी नगर constituency नी जो दुईटा constituency नी तिनी ओ coalition ओ counting खलाइजा का counting खलाइजा में नी बिचिंगो न हाइने ओ यांगो BJP नी बखाक बोझों नगर बास नाई तंगो रोनबीर देबरमा BJP नी बखाक सिमना तोकमाकारी बास नाई तंगो इंद्रजीत देबरमा yang Tipramotha नी बास नाई तंगो कनेन्यो sitting executive member Sir Ronald Deborma है कि बास Sir Rabindra Deborma Tini ni belai ni oro historic moment ni mano tam ni ngangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate di Pramotha ni no win ka gabang margin mai vote manenya boro applying ka seng Simon ka Bojong Nagar Wakhi Nagar constituency ni di Pramotha ni candidate executive member Sir Ronald Deborma vote 20,000 plus votes by gabang margin highest margin manenya bo beni constituency o applying if no ka अपनी लोग 13 Simna Tokmari Kari constituency behind the Pramotha ni sitting executive member Sir Rabindra Debarma bo behind 17,000 plus votes maximum margin mananya bo apply inka o bahkino yango nai no man kana lukorok busuk tong thok laijak o duita constituency amsani lukorok belaino khas rangai kha tong thok laino o tini no victory celebration grand celebration khaine hinyo hazar luko oro more than 500 plus vehicle hijack. The victory was made official this afternoon at the Swami Vivekananda College in Mohanpur. The returning officer and sub-divisional magistrate of Mohanpur formally presented the certificate of election to Ronald Dabarma, confirming his status as the elected representative for the constituency. The atmosphere outside the counting center's office was electric as thousands of Tipramotha supporters clad in party colors gathered to catch a glimpse of their leader. The air was filled with the sounds of traditional instruments and chants of Bubagra, signaling a festive mood that quickly spread throughout the Bojong Nagar area.
Speaking to the press shortly after receiving his certificate, Ronald Dabarma expressed deep humility regarding the scale of his mandate. जों ताबुक नयमान खा आनि गानावनो yang दुजना कैंडिडेट नो जों रैली खालामन बिसिंतै सारते कासे कक संना मुसंगो निनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ जे नों प्रग्राम हाकेनो गोबां मार्जिन भोट्स मानै कप्लाय इंखा बाहाय मा तं ताबुक ताइ कुबुन कन्स्टिट्युएन्सि रगति प्रमोट बसु जरतै मार्जिन मा त कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानसानि फान्द कुनु फान कासिनार मे बुबाग्राना के कासिनार मे हम पुलन सिमि साइ दङ एवं ओ इलेक्सन अब आस्ते आस्ते के जतो जानि न रिपोर्ट फाइ दंबायो एवं विनिंग परसेंटेज ति प्रमोट पार्टी नि बिसि बां नुगैमान खाना जत्तनो बेलायनि हिस्टोरिक मोमेन्ट्स जों साइमान कारो सिमना तकमुगारि कन्स्टिट्युएन्सि तै बर्जु नगर बाकिन कन्स्टिट्युएन्सि ने खरकनि कैंडिडेट नो सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर टीटीएडीसी अबाके नुगैमान खा कनैनो कैंडिडेट कप्लाय वोट मार्जिन बानि कप्लाय मननुका सर बाहाय रिएक्शन नि ओ इलेक्शन तंगुरिन तै जे पुलन सिमिना सकांनि सिमिना साजाक ति प्रमोट पार्टी न केबो मेसेन माया थानसानि फान न पृथ्वीनि कुनु शक्ति मेसेन माया ने हम पुलन सिमि साजाक एवं ताकलाइबो ओ इलेक्शन अब ति प्रमोट पार्टी न कप्लाय न थांग दङ एवं 14 बुजनर बाय 13 सिमना दमगारि नि रिजल्ट नखरका तै सारातिबो नास्तासे नखरि दङ कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी सासं रिपोर्ट बिंग साइबानो टिपुरा मत मैक्सिमम सीट्स ना उनो गवर्नमेंट फॉर्म खाया थांगि दङ बीजेपी नि जे स्लोगन आतासि बिसुङ आतासि नाना हिमानि कोन तै बाकी फेर उरनाय ताबो काई सेलाक दे बबगरिया कोम सेलाक दे और सलाइमना बियांग थाका बीपी नि कक बियांग थाका मानिक साहा बांग्लादेश नि सि ताखन बिनि तामरे कारेन्ट बिल पायाखौ बरगा सिंगा बे पाइनाय गलाय तमथका एडिसी महापांग फाइमान सिमिया 2028 मो सेमी फाइनल जों पास हुंजाक ताबो टीटीएस चंगमारि पाइमनि यागलो बिसि इलेक्शन का थाङै दङ अबन यागलो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट खाखै बाहाय रिएक्शन फाइनै जे बसखांनि अर आसु तंखाय नंगौ ताबो आहाय बिरिमा फै बिरै सर बैते कैसे कक सनाय सर साइमनो 2028 ओ जनरल असेंबली इलेक्शन न थाङै दङ तिनी नि ओ जे चंगमारि पाइमनि यागलो टीटी एडिशन चंगमारि बाहाय एग्जांपल टुबुइ तं बसखांनि जे चंगमारि नतै मैप सि फिलजाक सिनाय मैप बीजेपी नि मैप फिलजाक सिनाय ताइ कक्रै वाना जांनाय करे बुसगादे ताबुक साइमान सि दं मानिक साहब बिपिन आतो बुकुर मंत्री बसामारि बियां कमाय थां हमलाय ताबो आंसे एफआईआर खायनाय दं पुलिस न दाति तिखाय ना हादि ने आइ के काल्पनिक कक रखसावै पब्लिक नि जत वान सुमानि न ओ निजे साइमानि हाइसे एवं बजे साइमानि ब ताबो नुंनाय दिल्ली लुकरंग ताम को कसा मन साइमनो जे हिस्ट्री तंग त्रिपुरानि इलेक्शन खांके न चंगमारि पाखांके वालाय तकलाय वायलेंस नुगुसं ताम को कसारनाय लुकरंग तिनि न चंगमारि जों बुबाग्राबो साजाक वायलेंस के बता खायदि नों जिदिखाय साक तंथकलायदि तंथकलाय माने बुंग्रिवै एवं चिनि पार्टी नि बुंग्रिवै केबो नि नगो हमला ताखायतुं केबो ता बुथुं केबो नि नगो मानि नक्ता ना हालायतुं जदि आ तिरक साइमान खांखाय जोंहा पार्टीया जोंनि जिसे केस खायनाय बद जेकुनु दलनि फांथुं कारण राजनीतिनि मैदान पाइथागा लेखा बायखा तावखे पाइखा हाइसे हामबाय साहेब बेले हामबाय. As the TTADC prepares for its new term, Ronald Dabarma's return to the council as a veteran voice is expected to play a crucial role in the administration's upcoming policy decisions. Reported by Nelson and Boyer from Mohanpur, Chinikhora. It what is being termed the biggest upset of the 2026 TTADC elections. The Pramodha candidate Dhirendra Dabarma has secured a landslide victory in the Demthara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha.
The final tally revealed a staggering gap between the two main contenders, proving that the grassroots sway for Tipra Mohatha remained impenetrable. Virendra Debarma won by 17,415 votes, whereas Bipin Debarma secured only 8,757 votes. Mohatha candidate with a victory margin of 8,650 votes. Virendra Debarma effectively doubled the vote count of his rival, securing nearly two-thirds of the total votes polled in the constituency. The defeat is particularly stinging for the BJP given the sheer scale of resources and star power deployed in the region. Chief Minister Manik Saha had led an aggressive campaign for Bipin Debarma, which included a high-energy march through Damchara that featured a fleet of JCBs bulldozers, symbolizing the party's development and strength narrative. Despite the money, power, and the spectacle of the JCB-led rallies, the electorate chose to stick with the Tipra Mohatha's indigenous rights platform. Political observers noted that while the BJP's campaign was visually loud, it failed to resonate with the core concerns of the local tribal population. The people have shown that road shows and muscle power cannot replace the bond of Thansa. This mandate is a message that the sentiment of the indigenous people cannot be bought or intimidated. Reporter Amit from Damchara, Chini Khora. In a major development from the 2026 ADC election results, the Tipra Mohatha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purnachandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a landslide victory for Tipra Mohatha, the party has secured 24 out of 28 elected seats in the 2026 ADC elections, cementing its dominant position in the council. As part of this sweep, Purnachandra Jamatia achieved a definitive win in the 20 Killa Bagma constituency, polling 17,082 votes. Jamatia defeated his closest rival from the BJP, who secured 8,908 votes, establishing a substantial victory margin. This outline underscores the electorate's overwhelming support for the Tipra Mohatha platform across the tribal areas of Tipra. Miliwi tongnai borok nombu belai hambai yafaru dei chini warka kormi rok nombu hambai yafaru chini maharaj ni asirwad bai chung hai ni hai jonogon chuno oitu sawi hai ni hai edisi to mani bagai joto edisi amsani ni mo belai hambai yafaru sarkese bun mane ni pakai ba 8,900 ni kita pai 8,900 ni apa pai chung bai ka 17,085 san nang joy mun ya kulon nang sar buba karena nang se sarka tabung maharaj bai kok sare bai ekon ta sikan maharaj bai kok sare bai ka sang maharaj ni hambai ya kolom ya par san nang dur kenting go jeng lukrona jeng kok awai rai maro kok pilai maro oi robot kok korona nang bomai khai nai ta asing ka ba jeng
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bishramgons. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thengkrong tongkhor. Tiaba dang mani sora waro saknai purang mo. Kok shanai halong sirok hognai hasteni hapong khatan. Joy nai tong din norok chini khara. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Alam sa doon sinikorang natin. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Following the Tipra Moda Party landslide victory in the TTADC elections, where they secured a total of 24 seats, a formal delegation led by Party Supremo Bubagra Pradut Kishore Debarma reached the Raj Bhavan on Saturday to formally meet with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu. On the night of Friday, an act of arson and vandalism was carried out by unidentified miscreants at a private residence of Sanjeev Debarma, the BJP Wood President of the Amtoli Golagati Bathanmora area. The property was reportedly targeted by perpetrators who caused extensive damage and set the structure ablaze.
On Friday night, unidentified miscreants vandalized and set fire to the Mandai BJP party office, while simultaneously targeting the private residence of the BJP candidate for the 15th Jirania constituency. A massive victory procession was organized in the Bir Chandra Manuman Pathar market area to celebrate the landslide victory of Tipra Mohta's nominated candidate, Kenara Briyang, from the 26th Bir Chandra Kalsi constituency on Saturday. Following the announcement of the ADC election results, Minister Tinku Rai conducted an official visit to the Ramchandra Ghat and Ashrambari constituencies on Saturday to offer support to BJP activists and their families reportedly affected by a surge in post-poll violence. Following the declaration of the ADC election results, a wave of coordinated violence targeted the Bishramganj Adivasi colony, where unidentified miscreants utilized explosives and large-scale vandalism to destroy the residences and commercial properties of several BJP functionaries, including a local booth president. Bringing to you the news of the day. Following the Tipra Mohta party landslide victory in the TT-ADC elections, where they secured a total of 24 seats, a formal delegation led by party supremo Bubagra Pradut Kishore Dabarma visited Raj Bhavan on Saturday to formally meet with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu. Chini khorang nai tongnai joto takhok tai bhuksona lamshogo hangka chungtini phai shokpaijak lokbobon buskango tamni hangke chung saimano miya 17 April salmari TTIDC chongbarni lekhamani heka result rumani salmari wo Tipra Mohta han hoite wa shahapango asungani thangai tongpiro 24 atruk thaitei hangka aboni yagulo tini han hoite wa hasteni bubagra orwa bini khorokni khoroktam tai kubuni bini bodoli borok rongno toi hasteni haste phabai Malayan Faimani, Chungnukanke must have Arawa governor by Malay Faimani Yagulo, Nosung Simon Borokami Bagatini or Hastin Hasteba by Malayan Faika. The delegation met with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu, to formally present their credentials following these unprecedented results. Bubagra Pradut Kishore Dabarma was accompanied by senior leadership team, including Tipra Mohta General Secretary Brisaketu Dabarma, alongside elected members Sunil Dabarma, C.K. Jamatia and Purna Chandra Jamatia. Following the meeting with the Honorable Governor, Tipra Mohta Supremo Bubagra Pradut Kishore Dabarma addressed the press, characterizing the visit as a formal courtesy call following the party's successful attainment of a majority in the TT-ADC elections. During the briefing, he addressed internal party dynamics, noting that matters regarding Minister Animas Dabarma remain an internal affair. Furthermore, he expressed optimism regarding future political alignments, suggesting that Minister Santana Chakma will eventually align with his leadership. कल आपको मालूम था कि हमारा TT-ADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर हैं इसके लिए आज एज अ courtesy visit we have come along with my CM, EM, Minister and elected member as well, C.K. Jamatia. हम लोग आए हैं as a courtesy visit to meet the governor. Sir, when is likely the government to be formed in the TT? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and go ahead with it. Tentative date कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज्यादा ठीक है. हम अभी गवर्नर से मिलके आए. गवर्नर ने कहा कि वो पूरा कानून का किताब देखकर मतलब कि जो प्रोसेस है he will go through the process, the notification उसके बाद. Sir, election একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশন কাছে এখন আপনারা সরকারে এসেছে কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা যে তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে
সবাইকে দেখে নেওয়া হবে, সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন আপনি? किसने बोला था ये बात? सेम सर। तो आप उनसे सवाल पूछिए सर। मैंने नहीं बोला ना, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू। जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है, वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक मी और एनीवन इन द कंट्री। झूठ को जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता। झूठ को लेके आप लोगों का स्टैंड क्या रहे बीजेपी के साथ में? वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन हम इसमें सब में हम लोग पहले बैठकर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड लेंगे। सर, डिस्पाइट यू सेइंग some violences were seen, what is your message? Very unfortunate, you know, कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं। मैंने भी डीजीपी से, आई मस्ट थैंक द पुलिस, डीजी वॉज इन कांस्टेंट टच विथ मी, एसपीज वर इन कांस्टेंट टच विथ मी। मैंने एक दिन में 5 बार भी एसपी से बात किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। डीजी साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया। सो आई मस्ट थैंक द पुलिस फॉर ट्राइंग टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। देखिए, मेरा शत्रु पाकिस्तान है, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो सीपीएम को वोट करता है या जो बीजेपी को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंस, बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है, तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen, and we should not allow that. বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নত করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কিভাবে স্টার্ট করবে নতুন করে? माय फ्रेंड, पब्लिक ने जवाब दिया। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है। अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज बिकॉज we have stood up for our people's future rights and we have not compromised. आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज्यादा काम करूंगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूंगा। Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly coming out. I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it in the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. Sir, like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the state government. The matter is the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favorable judgment on behalf of our people. Sir, इस बार EM में क्या नया मूव रहेगा क्या? वो सब में हम लोग पार्टी में बैठकर बात करेंगे और तब हम बताएंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ईएम बने, कौन सीएम बने, कौन चेयरमैन बने। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को, जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले जाऊंगा इसको। Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance and how the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने बीजेपी में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है। तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूँ, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था, किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा
और कौन पुलिस पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसी को कमजोर करने की कोशिश की। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है। प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics. Whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam, or anywhere in India, the young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, Congress government was inactive during the election. Why? No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active, but he has to be more active. सर आप सपोर्टर पब्लिक के बोल रहा है जो उन्नीस देवबर्मा को इस बार आपका कोई एक्टिविटी से नहीं मिल रहा था। कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है वो मेरा इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली हैंडल करूंगा, उसमें आपको चिंता की बात नहीं है। अनिमेश मेरे साथ 5.5 साल 6 साल से वो त्रिपुरा मोथा में आया था, वो डिप्टी सीएम बना है, वो एलओपी बना है, वो मिनिस्टर बना है, और मैं उनसे जो भी मुझे बात करना है, मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं उससे प्राइवेटली बात करूंगा, मीडिया के थ्रू बात नहीं करूंगा। महाराज, वन ऑफ योर कैंडिडेट वन फ्रॉम जनरल एरिया। हॉलीवुड चकमा इज माय यंगेस्ट, ही वाज हॉलीवुड चकमा 2008 से मेरे साथ, बट बिफोर 18 साल। Like some minister from BJP alleged that just because you don't consider some community to that one, that's why you given him that seat. But he eventually Santana Chakma one day will also come and meet me and will join Tripura Motha. He mentioned that once the governor completes all necessary formalities and issues the notification, the elected representatives of Tripura Motha will take their oath. On this occasion, he also appealed to the people of the state to refrain from internal clashes and to maintain peace. Hangga sengkhengaga je habubagra bongaro phaimalai phaimani je haste phabai bongni party ni dalpidal je samung humungno tei tamni hingangke 24 achuk thayo koplai engmani borewo borokni je government senamnani ba borokni stang botang dalbilal tongo a issue tei no kok sahoni saka habubagra project Borma genoro khanai man khana bini khuktei botam honi saka abon bage chakari nai tongdi chini khorang. Reporter by Salome and Pravir from Agartala, Chini Khorang. On the night of Friday, an act of arson and vandalism was carried out by unidentified miscreants at a private residence of Sanjeev Debarma, the BJP Wood President of the Amtoli Golagati Bathanmora area. The property was reportedly targeted by perpetrators who caused extensive damage and set the structure ablaze. The incident occurred in the Bathanmora area with the apparent intent to burn Sanjeev Debarma, his wife Gulapi Debarma. The Board President managed to save his family by fleeing into the nearby forest amidst the flames, though they sustained burn injuries. While they escaped with their lives, the fire significantly damaged the family's temple and the doors and windows of their residence. In a statement to the press on Saturday morning, Sanjeev Debarma expressed his devastation and questioned the accountability of the administration in light of the targeted violence. আমরা বাড়িতে এসে আমরা ওয়ার্ড নাম্বার হইলে গ্রাম হইলে বাথামরা ওয়ার্ড নাম্বার চাই। তারপরে আমি বুথ সভাপতি, 8 নম্বর বুথের, এইখানে 8 নম্বর বুথের আমি বুথ সভাপতি। তারপরে আমার কালকা যে রাত্রে ঘটনা 7:30 দিকে 7:30 দিকে হইব, সামনে পিছন দিয়ে আমার গেটটা এমনি বাইরেতে শেষ। বাইরের পরে আমিও একটু আমার 4 বছরের বাচ্চা আছে, বউ আছে, আমার লই আমরা বাগছি। আর বাগছি পরে দেখি আমার বাড়িতে পেট্রোল দিয়ে পুরা ঘরে পুরা পেট্রোল দিয়ে আর ঠাকুর ঘর সব দিয়ে পুরাই দিয়ে লাগছে। পোড়া দেওয়ার পরে আমার বাড়ির পাশাপাশি লোক আইয়াছে, বাড়ির পাশাপাশি লোক আইয়াছে, আগুন টাগুন নিবাইছে। নিবার পরে তারপর আমি তো রাত্রে বাগিয়ে দিয়েছি, সকালবেলা আইছি। আর পুলিশে আসেনি এটা তো আর জানি না আমার। তারপর আমি তো বাগিয়ে গেছি, এই সামনে গেটটা বাড়ি দেওয়ার পরে গেটটা ভাঙার পরে আমি বাইরে গেছি। তারপর বাড়ির মধ্যে
পুরা পেট্রোল সকালবেলায় দেখি ওই তো পেট্রোল আপনার বাড়ির পাশের লোক সব দিয়ে আছে আমার আগুনটা নিবাইছে আমি 4 বছর বাচ্চারা লইয়া পরিবার লইয়া আমি বাগান লাগছে কি করে জানতো বাঁচান লাগবো না হলে তো আমরা বউ 4 বছর বাচ্চারা পোড়া গেলে আর আমরা বউ জামাই পোড়া গেলে এই কারণে আমি একটা বিজেপির একটা বুথ সভাপতি এই কারণে আমার গণতান্ত্রিক সভাপতি করণের অধিকার আছে যে ওই মথরা যে এরকম যে কাজ করছে যে দেখি ভালো কাজ করছে রাজা কি শিক্ষা দিতেছে হ্যাঁ আমরা মারানোর লাগে নি করছে এটা হ্যাঁ এটা কি জাতিগতা এটা মারানোর অবস্থা করছে তো আমরা যে কষ্ট হয়েছে আমরা কালকা বাচ্চা লইয়া আমরা হাজবেন্ড লইয়া আমরা কোন সময় আগুন লাগাই তারা মারে লিলে আমরা কষ্ট করে বাঁচছি এই কারণে এখন এই কাহিনীটা লইয়া এখন আমরা কইতে চাই যে আমরা রাজা কইছি রাজা যে আমরা তো গণতান্ত্রিক দেশ ঠিক আছে গণতান্ত্রিক দেশ মানে আমরা তো সবাই তো আগেও এডিসি কইয়া সবাই রাজা করে মানি সবাই আমরা তো পার্টি করলে কি হচ্ছে রাজা তো সবাই মানি কিন্তু রাজা কি এমন তাইনের পার্টিরা কি এমনই শিক্ষা দিতে আছে নাকি কিছু 2023 আমার বাড়ি ঘরটা ভাঙ্গাও গেছে তিন সবটি গোবর দিচ্ছে তারপরে গ্রামবাসী বই আছে এটা কইছে তোমার বাড়িতে আবার নেক্সট টাইম এরকম না গ্রামবাসী কইছিল আর এখন দেখি এখন আবার হয়েছে ওই তো 2026 এখন এডিসি বুথে এই ঘটনা ফাঁস হওয়ার পরে এখন তো আমি তো কেউ কইতে পারি না রাত্রে তো আমি দেখছি না গেটে বাড়ি দেওয়ার পর আমরা তো 4 বছর বাচ্চা লইয়া আমি পরিবার লইয়া বাকি আমি তো কেউ চিনিও না না তারপর আমার বাড়ির পাশের লোক না আয়া ছাড়া আগুনটা নিবাইছে আর বাড়ির মধ্যে পুরা পেট্রোল আর কোনো হুইয়াই নাই আর আমরা বাচ্চা গরমের মধ্যে থাকলে তো আমরা মরে গেলে এটা কি রাজা শিক্ষা দিতেছে নাকি তাই না এটা কিছু করতে পারি না আপনার আমরা এদিকে যাই যারা মথারা যারা করে আমি 8 নম্বর বুথ সভাপতি আমি আমি গিয়া গণতন্ত্র আমি কেউ গিয়া পেয়েছে তুমি মথা করো হে করো আমি এই কথা কেউ করি না গ্রামের পাশে গ্রামের মানুষের জিনিস দেখো আমি সবাই লোকে মিলমিশে আছি কিন্তু গ্রামের মানুষের লঙ্গে আমি কেউ করি না তুমি এই পার্টি হাঁটো এই পার্টি আমি যার যা পছন্দ হাঁটো কেউ বাড়িতে কেউ না যারা পছন্দ হইলে আমরা বিজেপিতে হাঁটবো যারা পছন্দ না হইলে যার যার রাস্তা যাইবো যার যার ভালোবাসা হয় আমি কেউ গিয়েছে দমকাইছি না হয়েছি না কিন্তু এই 2023 এই ঘটনা 2026 এডিসি বুথ কালকা এই মানে ঘোষণা হয়েছে 17 তারিখে রেজাল্ট দেওয়ার পরে এই ঘটনা রাত্রে বেলা 17 তারিখে সকাল দিকে রেজাল্ট দিয়েছে এই তো বিকাল দিন টাইমে এরকম আমার ঘটনা তো এটা কি থানচার কথা তো গ্রামবাসী তো সবাই জানে গ্রামবাসী তো সবাই জানে যে কেউ সঙ্গে ঝগড়া করি না পার্টিতে কেউ সঙ্গে আমি ঝগড়াও নাই কেউ গিয়ে কইছিও না কইরা এটা তো সবাই গ্রামবাসী জানে আর তারপরে গ্রামে আমার গ্রামবাসীর পাশাপাশি বাড়ির লোকই আমার বাড়ির মধ্যে আগুনটা নিবাইছে তারপরে ঠাকুরঘরটা পুরা শেষ আর ঘরের বাড়ির ভিতরে যা তো আছে পেট্রোল সব বন্ধ এই কারণে এটা কি থানচার কথা হয় আমার এই যে কথাটা সবাই যে আমরা ত্রিপুরাবাসী আমরা জনজাতির মধ্যে আমরা ত্রিপুরাবাসী জনজাতি হোক তারপরে আমরা মথার দেবর্মা হোক সবাই হোক এটা একটু দেখি আমরা জনগণে একটু বিচার করে এটা কি হয় The incident has sparked significant tension and widespread sensation throughout Bathanmora village. Reporter Jivan from Shalgar, Chinikhorang. On Friday night, unidentified miscreants vandalized and set fire to the Mandai BJP party office while simultaneously targeting the private residence of the BJP candidate for the 15th Jirania constituency. On Saturday morning, Minister Susanto Chaudhary conducted an official visit to both locations to assess the extent of the damage and review the security situation. Following the declaration of the TTADC election results on Friday, April 17, in which Tripura Moth has secured 24 of the 28 seats, unidentified miscreants vandalized the Mandai BJP office and targeted the 15th Jirania candidate's residence with stone pelting.
In response, Minister Susanto Chaudhary conducted an inspection of the damaged properties on Saturday morning and met with the affected family members to offer support. Mia kota rogan ini orang kota mana saja mah. Kita di sini pura anu suruh kai mana. Kita ke gunung kai payo. Yang ko payo jiru ko ko pona ni payo. Nono jiru naik, nono jiru chongan dekat. Kerana nono jotra utang ni jotra nan ni jotra nono pasti orang kena bela. Kaba neng angpa supaya kan pay ni kita tong sini bela. Ani tu sorkar tong bela pay apa na angge di sinar me kita ani sorkar tong bela. Tomo kerja kan ni nogo. Ada nogo ko gokok si macam tu tomo pura ada gelas tu boom diwo silai poka pura dalam turun hati bayi yang tu pay pun. Boom le kocar kah boom le nono. Boom le hot buko hata kalau kan di sawo boom tamu dekat saya malia boom bam tu kenal ya silai korang rok kenal malu kudu kamu tu kenal ya pura. Oh nogo habis ya pura dogo kulo godo aja sekarang lebih tu gobo habis. Hanga ani oni on busanya butana ni thango bini logi tini security kene hanga bot tini kun din kan basi gala kamu ano security tongne bo wai no san nang yang ni sote salam thangi bot tini song apur gono ko tongo ni ta apur bono ko tongo kun jaga thangi tam khani putna ba ari paya siring ke tongle na je paya enjoy ke tongtone na sikle jo jo na ya ba na hala ya na ma ani busani o daga wa pusna tongma usai ka lathi ka atri thu lathi na jo thanji go jo to na Paimani bagin bahari, kudu kalian le, hai deh, nanti kita umat se, borok taja papaya tuang dan bengkak papaya borok, apa jodoh jaga dia, jodoh dulu koni taja hata ni jodoh no borok juga, gini, bon ni je jodoh kendi deh ni bahasa nai, oh je painai, tabu jiten deh perma, bini kakak sih, kebu ya bini kakak, para kai sebu tolong nangan boleh, bon ni je se, bon jaga borok tolong bahasa ada kaya tonu eta kaya, apa kang nunggu Abunya nugi sanable, bujugi salis lo bahayin kanable. Bokapur gan abo basai mana eta gana basai tongko, gana basai eta khairi tanu. Bujo to nugi tongo, bujo sai tongo le forsale lungai tongo le bono sini belana, bokasi candidate ngeka bono sini mung tongo, bono hanga mung tongo bade. Botini oba hete bunyi noga hamla khanyan ko jale bin bo parsle pura eta khanyan melama sebele. An kono saka kono mohoi phala tang ni ani bono tongna rona an kon mi non sawo. Noru tala din nang lagi ini sini se tongbi. Noro ba kita ni na lagi sada gomno borong sawo ache tik ase basu ton tongnang khanawa nong nor tung hai mane tung hai borong nor no bujong mai teke puri ro mane bos sarai tong male ga sarai ro no mai muijar wo tari baksa sarai sai tong kha baksa ba ko khanai sai tong borong ko mane mai jan na to yang mai singel na so bus borong apse fokai si sirai chu ba sai thang lai bos to khai bo mai ke thang ni no ko phai song ta phai se ko na se borong abu se bo la nya kai da san phai da tu bu se ta Obje berma, kalau mana tanti sih nanti orang ini kumpu putar ya sa, ya sih ya kaya. Anti kita siapa jangka, ali pun kamu yoga belena, dia sudah orang tongnya, ini bukan kerana tongnya, bukan yoga bela, bukan kaisa, ijo ni borong dong, bawa kita kayak bayung yang keba, borong bah, bukan kamu yang bela. Borong kabung baru bisa habis Malaysia, yang kayu Malaysia pura, bukan boleh mangko. Silai botong pun ya kau silai tonggo, bum bot ini kayu mangka pekar saja, Bumboci nol puru tong bumbam kota mati ko pungo puli rok pai kota nai paja tungor phade thang tu no ne inu pungo nu kanga kota nya paja ang tutele sana bo no bo tatal mitha oba hai to kong no sanan ko ja borong nije se chompung no ni simi por biang simi re thai phai semi chompung no ni phale dol ani sala ro joton ha pas lai tong lai yo pas sora tu lai tong bo pas lai yo nai ni tong engai dol gan phai tamai phai ga borong ga dol ga nai sunai bilena bini bu payo nga bobo hamza ku chong ma thaima ba ne pai ne bile thaima se borok pusta ro la thi de ba ga khabai chino ngai borok sawo oi tam pusta la thi ge haya ko ne gang to go thang nai kha pusta la thi ma pe to nya ku nu nya ne abru ji den bu ai mu ko khai tong police ba tong bon ga ne ba ke blok na bin ga no ja ga na mo blok nai tong hang kai to nu khamo bile bui bo na bon dol ni bisingo tung tak chin dol ni bisingo bu kha aga ga ga phon blok bu kha engai chini borok khai ma ba ji khamo ja ga su borok dol tamang ba bo bino put telling you mi tha bo borong no ko ha yo ko den khana ya je o surai
চিনারও ফাইয়ে অব হাইতে আর করম খাইতে বনি সাপনে আতলাই ব নিশ্চয় খাইমা ফাইনে দ ব না খাইও আর খাইয়ে হ্যাঁ বড় দল কিচিন দল ফান পগলাই কিনা গোলা দিবে পগলাইও পুরা পগলাই গোলা দিবে পগৈ নক বিসম পুরা মারবে তো মা গোলা দিবে পগৈ হ্যাঁ বতিনো অব হাইতে আন নুখুঙ্গা আকরণ খাইনে নাম খাইজা বব কাইছে থুই কাইছে বড় বলে না তিপ্রাসা তিপ্রা ম থানি খাইয়ে বিনি তাম ম থান থাসা হ্যাঁ বতিন থানতা মারে নকে তামি থানতা মারে ও তনে ব হ্যাঁ রাজানো সানা মুসুঙ্গা বতিনি বিনি পর্দা রং ঠিক খাইজা নাঙ্গো তিনি বিনি নেতা হিনি স্রাमै দেনাই দङ बङ बुखाव काहाम देना बुदंनानि आबा हाइके बुनि नखुंगो पार्सोनेल लेके खाइनानि आबा हाइले नाइने दि नर बिसिंगो हाबो यांगो इ ब्लक बांमा आं बरगो साइमिया बा फारिसि बायके आं बुसिमालिया तामनि साजेना बो ब जागा पासा माने Sarani kana po hanya nang kamu kuwas no yang ko pas to mani boko saimi ata anya phaji ti thama bo chen yan te phanya phaya saimi le phaji se hi ko kare taro do no ge ri ro tikla ye kane taro sutak bai bon bo kusele sare ro karen taro do ton sa su bai nai ne ji bon te khai chi be ha am ki borong no kha khai ba bo ta bi je hora ni khai o sare ro sawo am te ni tab ni sa borong tin sawo o ko obi ji de borong ma se বড় গরু আমি কি পুরো কত গরু হাইতো গরু না আবার তুই তাহলে বি থাকবো ববা হাইকে বাহারা জায়গা তাই তিরি খেয়া বানি নগো ফাই এতে খাইবে মানে গাই বিনি বুনো পুরো করে বাগে ববা হাইকে কোন সাউতা নো না হ্যাঁ তাবু নাই না দি বুই বন্ধু গানো হ্যাঁ বিনি তমং না বুই পাগান বড় রকম সাইতং ব নগো সি বিনি নগো সালাই নলাই তং বিন বো পাই নি লামা কাজু বো জং বো বলা তাম বাগে বো বুরা বিনি কর্মী রং থাঙ্গে এতে খাইনি নি সানাবা হ্যাঁ जोंरो सालायनो नि नंलायनो से खाइदों जों फायनो फाया सालायनो खाजि जिनि सानबो सरकार दंला नै आं साइदों माले सरायनो बो आ जे मालिक नने आनि नक मा खौ हायनो साइदों आनि रक थांबा हा कुनुनिया बो दिनि अब हायते बरंग पार्सोनेल एके खाइमन जायाले बो दिनि सिमि बरंग आन टार्गेट खाइदों 15 तारिख सिमि टार्गेट खाइदों फानि दक नुखौ अवस्था अब हायते खाइनानि গতকাল এডিসির ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর আমাদের 15 জিরানিয়া খোলা আসন থেকে যিনি প্রার্থী ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির এবং মান্দাই মণ্ডলের সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির অভিজিৎ দেববর্মা রাত্রিবেলা ওর বাড়িতে হামলা হুজ্জতির ঘটনা হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমরা ঘটনা জানতে পারি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন এবং পুলিশি হস্তক্ষেপে এখানে ঘটনাকে কন্ট্রোলে আনা হয়, কিন্তু ততক্ষণে কিছু ভাঙচুরের ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে। তো বিজয় উল্লাসের মধ্যে যারা এডিসিতে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তাদের দলের কতিপয় কিছু লোক, আমি সবাইকে দোষ দেব না, কিছু লোক এই ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত। গণতন্ত্রের হার জিত এটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই আমার বিশ্বাস তিপ্রামথা পার্টির যে নেতৃত্বরা তারা সেটাকে বরদাস্ত করবেন না। এবং ঘটনা জানতে পেরে পুলিশের সঙ্গে যখন যোগাযোগ করি, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে এখানে এসে তাদেরকে এখান থেকে সরানোর বন্দোবস্ত করে এবং যা করার সমস্ত কিছু পদক্ষেপ পুলিশ থেকে গ্রহণ করা হয়। মান্দাইয়ে আমাদের পার্টি অফিসটাও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। খোয়াইতে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, দক্ষিণ জেলায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, সিমনাতে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা হয়েছে হাজামারা অঞ্চলে। তো এই সমস্ত ঘটনাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে আমরা যেটা আগে বলেছি যে তিপ্রামথা দলে সিপিআইএম থেকে যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারীরা প্রবেশ করেছে তারাই এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত। কারণ নির্বাচনে, এডিসি নির্বাচনে আগেও হয়েছে, শাসক দল ছিল তারা এডিসিতে,
বর্তমানে আবার তারা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে এবং গণতন্ত্রে মানুষের রায়কে সম্মান জানাতে হবে। এটা আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের নেতৃত্বরা আমরা অকপটে স্বীকার করে নিয়েই যেখানে আমাদের ভুল ছিল তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়াবো, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিক্রিয়া বা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই তিপ্রামথার নেতৃত্বরাও বরদাস্ত করবে না এবং এখানে মানুষের যে অ্যাসেট নষ্ট করা, বাড়ি ঘর ভেঙে আক্রমণ হুজ্জুতি করে, ঘটনা এমন হয়েছে যে পুলিশকে সিচুয়েশন কন্ট্রোলে আনার জন্য লাঠিচার্জ করতে হয়েছে বা টিয়ার গ্যাস সেল সেখানে ফাটাতে হয়েছে, কারণ পুলিশের কাছে কোনো উপায় ছিল না, এটা করতে হবে। আর আপনারা জানেন যে বহির্রাজ্যে নির্বাচন চলছে, সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্সেরও সেখানে অভাব রয়েছে, তাই আমাদের রাজ্যের পুলিশ এবং টিএসআর যৌথভাবে সম্মিলিতভাবে এই প্রয়াস তারা গ্রহণ করেছে। আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাব এবং আজকে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রীরা, নেতৃত্বরা যেখানে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেখানে ভিজিট করছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে, কারণ এটা আমার পার্শ্ববর্তী বিধানসভা সন্নিহিত এলাকা, এই এলাকায় আমি গেছি, মান্দাইতেও গেছি, এখানে আমাদের জেলা সভাপতিও আছেন, সভাধিপতি পশ্চিম জেলাও আছেন, আমাদের টিআরটিসির ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায়ও আছেন, মন্ডলের নেতৃত্বরা আছেন, জেলার নেতৃত্বরা আছেন। তো তাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা টিম আমরা ভিজিট করছি এবং কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, কারা কারা যুক্ত সেটা হচ্ছে। এবং আমি আশ্বস্ত করতে চাইছি আমাদের কার্যকর্তাদেরকে এবং তাদেরকে বলবো যে 25 বছর সিপিআইএম এর যে উন্মাদনা ছিল এই রাজ্যে, সেটাকে প্রতিরোধ করে 18 সালে আপামর বাম বিরোধী মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। এবং এই যে লড়াইয়ের মানসিকতা, এটা আমাদের মধ্যে নতুন নয়, বাম বিরোধী মানুষের মধ্যে। হামলা হুজ্জুতি করে আমাদেরকে আটকানো যাবে এমন নয়, আমরা আমাদের লক্ষ্যে অবিচল রয়েছি, সেটাই আমাদের বলার রয়েছে আজকে কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে। এবং যেটা ভুল হয়েছে আমরা শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে চলব, কিন্তু এ ধরনের হামলা হুজ্জুতি থেকে যেন বিরত থাকে, নতুবা পুলিশকে আগামী দিনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সঙ্গে, ডিজিপির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আগামী দিনে যদি এ ধরনের কোনো হামলা হুজ্জুতি হয় আমরা কিন্তু আইনি পথে চলব। পরিষ্কার ভাষায় আমি বলে দিতে চাইছি, পুলিশ উইল টেক অ্যাকশন, উইল লজ এফআইআর and will book the culprit. Police has to book the culprits. প্রতি রাজনৈতিক দল যারা দুষ্কৃতকারী তাদের কিন্তু কোনো রং হয় না রাজনীতি। The targeted attacks have escalated communal tension and sparked widespread concern throughout the locality.
Reported by Ashish from Jirania, Chinikhora. A massive victory procession was organized in the Bir Chandra Monument Pathar Market area to celebrate the landslide victory of Tipra Motors nominated candidate Kanaram Riyang from the 26th Bir Chandra constituency on Saturday. The entire region transformed into a festive hub as the CO party workers and supporters gathered to celebrate the electoral success. The rally traversed various parts of the market area, drawing a significant crowd. It culminated in a public meeting where the leadership expressed their profound gratitude to the voters for the mandate. ত্রিপুরা শাখা অন্যান্য জনগোষ্ঠী আছে আমরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখবো কাউকে কারোর বিরুদ্ধে যাব না কাউকে কারোর বিরুদ্ধে কথা বলবো না আমরা মহারাজের আদর্শ নীতিকে অনুসরণ করব এবং ভবিষ্যতে আমরা এই সংগ্রাম আমাদের বিজিত হতে পারে এটাও চেষ্টা করব এবং আমরা কাউকে আমাদের আনন্দ আমাদের বিজয় উল্লাস করতে গিয়ে আরেকজনের যাতে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হয় সেদিক থেকে আমরা অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে আমরা সতর্ক হতে হবে যে আরেকজন যাতে কষ্ট না পায় সুতরাং আবার আবেদন করছি আমরা বিজয় উল্লাস করবো ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা যারা আমাদের সাথে নেই মতাদর্শ গত থেকে ভিন্ন আছে তাদেরকে আমরা সম্মান দিতে হবে সম্মান দিয়ে আমরা চলতে হবে এই কয়েকটা কথা বল The procession saw the participation of prominent leaders including winning candidate Kanaram Riyang, TWF President Sopnati Riyang, Central Committee Leader Harindra Riyang, Youth Leader Gaurav Mok Chaudhary, Santir Bazar Block President Rasanjit Riyang, among others. Reported by Bikram from Santi Bazar, Chinikhora. Following the announcement of the ADC election results, Minister Tinku Rai conducted an official visit to the Ramchandra Ghat and Ashrambari constituencies on Saturday to offer support to BJP activists and their families reportedly affected by a surge in post-poll violence. The visit comes in response to allegations that miscreants have been systematically targeting BJP functionaries since the conclusion of the vote counting process. Minister Roy personally inquired about the well-being of the victims, took stock of the damages caused by the attacks, and offered his support to the grieving party members. During his visit, the minister condemned the post-poll violence and assured the activists that the administration would take the necessary steps to ensure their safety and hold those responsible for the lawlessness accountable.
আন্দোলনের পর কিছু কিছু এলাকায় গোটা রাজ্যেই, সেটা সিপাহী জেলা বা আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা, এখানে খোয়াই, রামচন্দ্রঘাট, আসারামবাড়ি, কুলাই, চাম্পাহর, এগুলা এরিয়াতে কিছু কিছু ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে এবং কিছু জায়গায় বড় ঘটনাও ঘটেছে। আমি সকলের কাছে আহ্বান রাখবো, দেখুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হবে, হার জিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর আমরা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে, যারা আজকে জিতেছে তারাও এই রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলছে, আমরাও রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলছি, আমরাও শিবপ্রসাদের ভালো করার জন্য কথা বলছি। তো আমরা চাই, দেখুন হার জিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ধরনের যেন ঝামেলা না হয় এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এবং আজকে আমরা এই খোয়াই জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর বিধানসভা, রামচন্দ্রঘাট, আসারামবাড়ি এলাকার যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, তাদেরকে সঙ্গে তাদের যে সমস্যা যেগুলো কালকে হয়েছে এগুলো জানতে এসেছি। তো আমি আশা করব এগুলো ঠিক হয়ে যাবে এবং প্রশাসন কাজ করছে। এক দুদিনের মধ্যেই আমার জেলা বাড়িতে সবাই থাকবে। Bureau Report, Trini Khorang. Following the declaration of the ADC election results, a wave of coordinated violence targeted the Bishramganj Adivasi colony, where unidentified miscreants utilized explosives and large-scale vandalism to destroy the residences and commercial properties of several BJP functionaries, including a local booth president. The Bishramganj booth president alleged that despite reaching out to senior BJP leaders for assistance, no help has been forthcoming. As a result, many ruling parties have been forced to flee their homes to ensure their safety. The needle of suspicion points toward the promoter supporters. Upon receiving reports of the violence, Bishramganj police arrived at the scene late at night to assess the situation. Since the declaration of the TT-ADC results, Bishramganj has been plagued by a wave of post-poll violence, vandalisms and looting. Affected workers expressed their frustration, stating that there is no one to stand by them during this crisis. কাকু কি হইছে আপনার বাড়িতে কালকা? আমার বাড়িতে কালকে দুষ্কৃতী কনসিডার আমতলি, গোলাঘাটে আমতলি 2 নম্বর ওয়ার্ড 12টার সময় দুষ্কৃতী আমার পেট্রোল বোমা ফালাইছে আর আমার ঘেরা সারা গেট টাট সব কিছু ভাঙিয়ে দিয়েছে, দোকানও ভাঙিয়ে দিয়েছে আর গুটিও মারছে। আমরা আর ভয়ে ধরে আমরা আর ঘর থেকে বার হইতে পারে না। তো এই থানাতে আমি ফোন করছি, তখন তো বড়বাবু আপনার রামনগর, আবার তাই থেকে লিঙ্ক করতে করতে থানা ব্যবস্থা কিছু আইতে দেরি হয়েছে, তারা কিছুক্ষণ থেকে গেছে গা। কারণ আমরা প্রসন্ন আমরা মানে যদি আছে আমরা হতে বা 12টা 2টা পর্যন্ত আমরা পুলিশ প্রশাসন লাগে। আমি কোন দলেও খারাপও বলে না, তারা দিচ্ছে খুব ভালো। এটা তো পার্টি তো আইতে থাকে যাইতে থাকে, কিন্তু আমি তারা কোনো খারাপও কথা বলে না। আমার পথে আমি চলে, তারা দিচ্ছে মাথার ফাটিয়ে দিচ্ছে, আমরা তো অনেক দুঃখীও নাই। পার্টি আজকে আছে কালকে নাই। এটাই আমার অনেক রিকোয়েস্ট, থাংসা কিসের থাংসা? হ্যাঁ, আমরা বুদ্ধবাবু দিচ্ছে, আমরা কোনো দুঃখী নাই, কিন্তু আমি তো তার সাথেও কোনো তকযোগ্য নাই, আমি কারোর সাথেও আমার কোনো বেজালও নাই। আমার পথে চলে আমি। আর এক গ্রামে কি কি পাইছে না পাইছে এটা আমার স্পষ্ট লিস্ট আছে, সব কিছু দেওয়া হয়েছে। তবে আমার এরকম ভাবে করে কি লাগে, আমি তো কারোর সাথে শত্রুও নাই, কারোর সাথেই আমার নাই। আমার যে রাত্রে যে তারা এভাবে ঘটনা করছে এটা আমার খুব নিন্দা। আমি ইয়ার পাতে রাখি। তো আপনার ঘরে তখন কে কে আসলো? আমার ঘরে আমার ওয়াইফ আছে, আমার ছেলে আছে, আপনারা 3 জন। বাড়ির ভিতরে দোকানও ইয়া করছে? বাড়ির ভিতরে দোকানও ভাঙচুর করছে। আপনার নাম কি? আমার নাম সুরেশ দেববর্মা। আপনি এমনি কি রাজনৈতিক পরিচয়? আমি কিছু রাজনীতিকে নামছে কিছু। কি কোন দল করেন? বিজেপি পার্টি।
Reporter Jivan for Vishalgarh, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছে জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই So also we are going to start that Bengali New Year, and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Following the Tipra Moda Party landslide victory in the TTADC elections, where they secured a total of 24 seats, a formal delegation led by Party Supremo Bubagra Pradut Kishore Debarma visited Raj Bhavan on Saturday to formally meet with the Honorable Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu.
On the night of Friday, an act of arson and vandalism was carried out by unidentified miscreants at a private residence of Sanjeev Barma, the BJP Wood President of the Amtoli Golagati Bathanmora area. The property was reportedly targeted by perpetrators who caused extensive damage and set the structure ablaze. On Friday night, unidentified miscreants vandalized and set fire to the Mandai BJP party office, while simultaneously targeting the private residence of the BJP candidate for the 15th Jirania constituency. A massive victory procession was organized in the Bir Chandra Monument Pathar Market area to celebrate the landslide victory of Tipra Mothers nominated candidate Kenaram Riyang from the 26th Bir Chandra constituency on Saturday. Following the announcement of the ADC election results, Minister Tinku Roy conducted an official visit to the Ramchandra Ghat and Ashrambari constituencies on Saturday to offer support to BJP activists and their families reportedly affected by a surge in post-poll violence. Following the declaration of the ADC election results, a wave of coordinated violence targeted the Vishramganj Adivasi colony, where unidentified miscreants utilized explosives and large-scale vandalism to destroy the residences and commercial properties of several BJP functionaries, including a local booth president. Bringing to you the news of the day. Following the conclusion of the 2026 ADC elections, the Pramodha convened a high-level review meeting at Manikya Court in Agartala. The session was attended by Party Supremo Bubagra Pradut Kishore Manikanta Barma, alongside all winning candidates and senior leadership to evaluate the party's performance and landslide victory of 24 seats. Addressing the assembly, Bubagra Pradut Kishore Manikya emphasized that the session focused on a comprehensive vision for the development of Thansa and the advancement of the Dofa within the ADC region. He reaffirmed that the party's commitment to fulfilling his electoral promises, stating that deliberations prioritize the long-term welfare of the Tiprasa people and future generations over discussions regarding salaries or officials' designations. He concluded by remarking that the party's core foundation remains a secure and prosperous future of the indigenous people of Tripura. आज हमारा मीटिंग हम कैसे थानसा को आगे ले जाएंगे, कैसे अपने लोगों का भविष्य के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात किया गया है। पोस्ट बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम लोग ड्यू कोर्स में अपने डिसीजन लेंगे। आज हमारा मीटिंग है कि हमको अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए और जिस सिद्धांत से हमारे लोगों ने हमें चुना है, आज वो वादा को हमको नहीं भूलना है। इसके लिए हमने बात की। We are fighting as Tiprasa people. We are fighting for our Dofa and we should not forget that. इसके लिए आज आपने बोला था कि हर मेंबर के साथ बात करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों को सीएम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे अगला 50 साल तक तिप्रासा का अधिकार के लिए बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन अधिकार आ जाएगा उस दिन हम भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन तिप्रा मोहा इज ऑल्सो मूवमेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर अ पीपल। तो हमने उसके बारे में बात किया। आपने शायद सुना भी होगा कि हम लोग ने क्या डिसीजन लिया। संकल्प है कि हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे और हम लोग नहीं डरेंगे, अपना बच्चे का अधिकार के लिए बात करेंगे। सर, जो पिछले 5 साल जो काम आपने नहीं कर पाए, वो काम पे भी चर्चा हुआ है कि वो काम जल्दी जिस दिन आप तिप्रा मोथा ज्वाइन करेंगे आपको समझ में आएगा कि तिप्रा मोथा के पार्टी के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरे पार्टी का बात है।
त्रिपुरा माता के अंदर बात जो होता है वो अधिकार का होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन को सशक्त करने के लिए होता है। आज वही बात है कि आप हर मेंबरशिप को कीजिए। हमने ना पोस्ट के बारे में बात किया, ना सैलरी के बारे में बात किया, ना डिपार्टमेंट्स के बारे में बात किया। हमने बात किया कि हम लोग आने वाले दिन में अपने लोगों के पास कैसा जाएंगे, कैसा काम करेंगे, बीसी इलेक्शन में कैसा काम करेंगे, 28 के लिए क्या काम करेंगे और अपने लोगों को जो वादा किया है वो हम कैसा पूरा करेंगे, उसके लिए बात पूछा है। जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा जो दिक्कत है अब वो जल्द पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, जब तक आप हमारा डीएनए नहीं समझेंगे तब तक आपका सवाल कुछ और होगा। आपको हमारा डीएनए समझना पड़ेगा। हमने कैंसर का सर्जरी किया है। जब कैंसर नहीं रहता है तब हम शरीर को स्ट्रांग करते हैं। हमारा शरीर क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है? आवर फाउंडेशन इज द फ्यूचर ऑफ आवर indigenous people of Tripura, and we have discussed this in threadbare. If we all remain united and we speak in one voice for our next generation, for our jati, we will achieve something. If we discuss only post, if we discuss only position, then we will not achieve anything. So we have said that our focus should be on how to make our dofa strong. सर, कई जगह पे वायलेंस हुआ है, इस बारे में क्या बोलेंगे? हमने बोल दिया है कि जो मार खा रहा है वो भी तिपरासा है और जो मार रहा है वो भी तिपरासा है। तो क्या फायदा होता है? हमें ये नहीं करना चाहिए। आपने जिसको भी वोट किया हो वो आपका अधिकार था, लेकिन तिपरासा को तिपरासा से, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से, बंगाली को हिंदुस्तानी से, तिपरासा से, हम लोग त्रिपुरा के लोगों एक दूसरे से फाइट करके किसी का फायदा नहीं होगा। इलेक्शन खत्म हो चुका है। हमको एक अलग त्रिपुरा बनाना है जिसमें वायलेंस में ध्यान नहीं, नौकरी में, डेवलपमेंट में और अधिकार में ध्यान होना चाहिए। और उसके बारे में बात हमारा शपथ का वो गवर्नर नोटिफाई करेगा और जैसे गवर्नर नोटिफाई करेगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और तब हम लोग अपना काम करेंगे। तो वो गवर्नर का डिसीजन। थैंक यू। Reported by Suparna Improvir from Agartala, Chini Khorang. On Friday night, unidentified miscreants targeted the residence of BJP Vice Chairman Vikas Debarma in the Ashigar area of Khurungpui VC under the jurisdiction of Mandai Police Station, where they reportedly carried out a violent attack and issued life-threatening intimidations. According to the spokesperson of BJP Vice Chairman Vikas Debarma, a group of miscreants arrived at their residence in a vehicle late at night and proceeded to vandalize the main gate, doors and windows of the property. The perpetrators reportedly issued life-threatening ultimatums, forcing the family to seek refuge in the nearby forest to ensure their safety and escape the assault. Cái bố phải ở đó là ta phải bị cái sao phảiอยู่on bị cái nó còn nó cái nơi cái khó cho nên là cái kita kan belum saya belum kita baca juga lah apa sekarang baca orang saya kau cai bố không cần hay rồi kau cai sekarang orang kau khá apa cái bố kau ba ông cá ông bukan kan trong sini kau cá ông bài xe quá số đã là qua cái perawan đó là sekarang lah hangga nó cũng khá rồi kita baca bất thay những thay bất thay nơi sau đó bất thay cũng mang ra hangga 너 병나 한 마세 와시네 따끔 때문에 안 보고 내가 수박 치다 앞으로 너거나 이거로 수도 못 사고 와 서서 봐요 봐서 봐진 서서 봐요 비가스 서서 봐요 뭐 타는 바를 벌어 너도 하나 벌어 땅도 벌어잖아 바이 파스타 하요 배가를 공이 타요 엄들이 바이 벌어 엄들이 찾고야 너안 땅도 생각 동바 벌어는 벌어나 어머 신이야 벌어 신이야 안으로 군들 아니 말이 신이야 벌어 가이 저거는 가는 거 보고 이거 어떤 가는 거 보고 집에 벌어 신이나 길자그 왜 신 벌어 신이야다 땀 코팅 다닌 거 말이죠 아 농 이거 많이 넣고 너가 생각하는 거 같아 단단한 생각 같아 뭐 다녀로 보고 보고 같아 내가 보고 가 벌어 봐서 나나 khai quan tao tao khai nào nó khai nào nó không có mấy cái nào nữa vợ mày à ông tin nó xong rồi ông có siêu có bị bắt sai hình xong nó bắt sai hình nó bị khai nó rồi hay khai nó hình nó bỏ con nó
yang tu je omo je kum bum dikham bai to kha omo ber to kha badam tare badam chara wasne kotho kalama ka hen to wasne bok bai mini badam tare badam wasu yang boy ko iko odo ga ni iko odo ga di mani omo pali ya bo habno jikari ka kha ta omo ka uri khangka sungwasno DGP besa ni sungwasno tam sungwa tai botam tha kala tam botam tam sakala jong ko nong ta se hor phai to chau nong ta se hor phai ba tha pa ni chau sungwa ba tha pa ni ba tai sa wa chung tam hor nok ma thuya ma se mi ya ba hai zo bo sama thu chu ba sa ba tai talang oi nok ma thuya mani nok ni borong bum khai ni ani ba thai mu khai bikas de ba bolong ba chen nang khai to tabu go patio mu ko DGP patio to kai na BJP party khayo ni ka sa ma BJP party khayo ni sung ba thain thayo darung na kai tam salang ka bro bo chau no jason pa no police pa khabar kha media phan cha ka no ba thar pa ni se ka no bo ba thana phu sung na ba nya thana mu sung jin doctor man kha lo bo sung no police ho re jong de de khan yang thu sung ba ni no thona ba ta bu sung thu mi no mi hin bolong ma thu sung hu ja ga ngar wu na khai sung no police ma nang thu je bong bi jol mi sa pa ya sa bora fu tai so ngai sung ba tha pa nyai na ka ni bong kha sing ko ai sigo khurum pu project ka la yo project na boss to sab ni ko ni jin siklai tabu ko jogdish de burma Reporter Bimalin from Mandi, Chinikhwara. For an extended period, the Golabari area has been grappling with a severe water crisis, prompting local women to organize a road blockade on the Teliamura North Maharani Road today, braving extreme heat to protest the ongoing scarcity. Despite the government's implementation of household water connections via the Adal Jaldhara mission, residents allege that the supply remains consistently irregular. Consequently, local women organized a road blockade on the Teliamura North Maharani Road today, enduring extreme temperatures to protest the ongoing shortage. This demonstration resulted in a significant disruption of traffic, leaving the general power stranded for an extended duration. কতদিন ধরে আর আমরা অনেকদিন পাওয়া হয়েছে তারপরে জল ঠিক করে কদিন ঠিক করে আবার কদিন ঘরে ঘরে নষ্ট হয়ে যায় আমরা বহুত কষ্ট করতেছি জলের লেগে এলাকাটার নাম কি গোলাবাড়ি এই বিষয়ে আপনারা দপ্তরে জানাইছেন জানানো কি কইছে দপ্তরের আধিকারিকরা দপ্তরে জানাইলে কদিন ঘরে ঘরে ঠিক করে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ঠিক করে আবারই দ্বিতীয়বার আবার নষ্ট হয়ে যাবে আমরা এই জলটা লেগে অনেক কষ্ট করতেছি কদিন ঘরে ঘরে নষ্ট হয়ে যাবে তো আমরা কতবার দিব আর কতবার দামু কম এই জায়গাটা সমস্যা হয় চলে এরা একবারে ঠিক করো আমরা আর একটা জলের স্পিড নাই আর দ্বিতীয়ত জল বদ্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন ধরে অনেকদিন যাবত আমরা সংক্রান্তির আগে থেকে আমরা জল পাই কতটুকু আমরা সমস্যা জলটা আর হইলে আমরা এখন অবধি প্রশাসনের আধিকারিকরা আইসেনি না আইসে কয়টার থেকে আপনারা পথ অবরোধ করছেন 10-15 মিনিট আমরা দাবি আমরা জলটা ঠিক করো আমরা যত জল পাই আমরা শুধু জল পাই আমরা জল পাই না জলের লাগে সাপ্লাইটা দিচ্ছে তাহলে আমরা জল পাই না আমরা এটা মানে আমরা জল পাইতাম আইসেননি সবাই জানা নেই ঠিক করে কদিন পরে পরে নষ্ট হয়ে যায় ঠিক করে নষ্ট হয়ে যায় কদিন পরে পরে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা কিনা করতাম কদিন কষ্ট করবো কর না এটা কোন পঞ্চায়েত দক্ষিণ কৃষ্ণপুর দক্ষিণ কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhwara. Following the confirmation of Tipra Maltha's electoral victory, a surge in post-poll violence has been reported across the state, including a targeted assault on the residence of Rashid Mia, the BJP minority cell district president within the 11 Maharanipur Teliamura ADC constituency.
In the 11 Maharanipur Teliamora NDC constituency, BJP Minority Cell District President Rashid Mia alleged that Tipra Motor supporters finally attacked, eluded his home, forcing his family to flee. Additionally, persistent security concerns have compelled approximately 25 BJP workers to seek emergency reviews in a local rest house. ঘটনা বলতে আমরা এডিসি নির্বাচন গেছে কালকে ফল ঘোষণা হয়েছে, তা হার জিত তো থাকে। এডিসিতে আমার বাড়ি এডিসিতে 11 মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্র, বুথ নাম্বার হচ্ছে 26। আমি একজন এডিসির বাসিন্দা, সংখ্যালঘু, কিন্তু বিজেপি পার্টি, সিপিএম, কংগ্রেস, মঠা, ত্রিপুরা মঠা যার যার চয়েসে করে, কিন্তু আমি তো কারো ক্ষতি করছি না, কারো বহাবাদ্য করছি না রাজনীতি নিয়ে। হ্যাঁ, আমি বিজেপিকে সাপোর্ট করি, ঠিক আছে। তা আমার সাথে তো বিজেপি আরো জনজাতি ভাইরা অনেকজন বিজেপি করে, আমার গ্রামে করে, কিন্তু তাদের কিচ্ছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। শুধু ক্ষতি হয়েছে আমি সংখ্যালঘু দেখে আমার বাড়িঘর, আমার পুকুরের মাছ, আরো বিভিন্ন আমার ঘরের আসবাবপত্র অনেক চুরি হয়েছে। এখন আমরা বাড়িতে ঘুমাইতে পারি না, আমার বউ বাচ্চা সব এখন বাড়ি ছাড়া। আমি এটা আহ্বান করব, ত্রিপুরা মথারা এসেছেন এডিসি সরকারে, ভালো কথা, যাহাতে আমাদের যে সংখ্যালঘু যে আছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গাতে সংখ্যালঘুরা এডিসিতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এটা যাতে ত্রিপুরা মথার যে সুপ্রিমো উনি যাতে এটা একটু দেখেন। আর আমার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছেন যাতে রাজ্য সরকার আছেন, প্রশাসন আছেন, যাতে আমার ক্ষয়ক্ষতির একটু ব্যবস্থা করে। আমি তো এখন ঘুমানোর কিচ্ছু নাই আমার ঘরে, বউ বাচ্চা লিয়ে কই যাবো এখন, আমি এটাই চিন্তা করতেছি। এখন আপনি আশ্রয় করে নিয়েছেন? এখন আশ্রয় ওই তো আমাদের শিবিরে, এই রেস্ট হাউসে জারিলংপাড়া। এখানে কতজন আছেন? এখানে আছে আরো 20-25 জনের মতো আছে, তারাও বাড়ি ছাড়া। করতে তারা হয়তো আশ্রম বাড়ি, নমনজয়, বিভিন্ন জায়গার মুঙ্গিয়া, কামি, চাম্পলাই, বিভিন্ন বিজেপি সমর্থক। বিজেপি সমর্থক। আপনার নাম? আমার নাম রশিদ মিয়া। আপনার বিজেপি মানে কি পদে আছে? বিজেপি আমি মাইনরিটি মোর্চার খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট সভাপতি। Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. Following his victory in the 2026 ADC elections, James Barma, the newly elected representative for the Ramchandragarh constituency, extended humanitarian aid in support to a visually and speech impaired youth in the Gongor area. Following his success in the 2026 ADC elections, James Varma, the representative for the 12th Ramchandragarh constituency, visited the Gongor area to provide assistance to 2 visually and speech impaired youths. The Varma noted that he first became aware of the circumstances during his door-to-door campaign and prioritized returning to the locality post-election to offer his formal support. Especially ani Rangsaki Ramchandragarh constituency joto khata hamlo porokno mia hai chalo amsuke hamjak mong rekha amsuke support man kha
তিনি total 25,471 যে ভোট কাস্টক মানে বিশিঙ্গ বড় গানো 20,800 প্লাস ভোট রেখা আর যে বিজেপি অলওয়েজ নো সিনি ল্যান্ড রাইটস नि বিরোধ কক থানায় পলিটিক্যাল রাইটস नि বিরোধ কক থানায় বাসানি বিরোধ কক থানায় বড় মাত্র 2,650 ভোট বাইনো जों सिमिट खाई रेखा अब जत लोक रखने हमजाक माहिती आम बगै आंगानी रांसाकनी रामचंद्र घाटनि जत लोक संनो बलाय बलाय के खाबाय खुबाय हामबाय मारो एंड मीडिया सकनि बिसिंथि आं 30 तारिख मार्च काइसे कक सामानि दङ इ गंखरो जेफोर जों केम्पेन खाइ दंफ्रु आनि मनाय रेबिका ते आनि मनाय सिनि खुम्बार बरंनि नगा आं फाइनाय हनै जे दिनो आं कप्लाइं नाय थिक नेक्स्ट देव That means dini hai sal 18 April फाइने हिने आं कग्रमानि दिने आं बरबाय फाइमा लायखा आनि तरफ थेके जे मानमानि आं एसे बुंनि दारा आङै बरनो चुबा फाइखा ताइ अ चुबा मानि हमसबाय थागला बसकानि सालो आनि हालो रिलेशनशिप बरबाय एसे नुकुनि परिबारनि आं बासाजा बसकानि सालो बरबते याक चुबा फाइने नायफैने ताइ कबो करङै दंनाय हायसि ब्लाइके हामबाय मारो हायसि अबनो सिनि खलाइजाथाय बसकांनि साला बाहायते चैलेंजेस सिनि दङ जागा जागाव हामिया जाया बर' रखनो बाहायते नायखलनाय जागा जागाव लामा हामिया गैमा नैया आबर रखनो बाहायते चुबानाय दिनि अबहाय सामु रखनि बागैनो बुबाग्रा हा बुबाग्रानो बां बलाय खाबै खुबाय हामबाय बिनि हामजाकमुं बिनि सपोर्ट ताइ बहाना जे सेब्रमानि 12 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि सामु थांनानि बागै दिनि आं कप्लाइं मानि परे हा बुबाग्रानो हामबाय रुवै जे बिनि इमां तिप्रासारकनो थानसा खायनानि तिप्रासारकनो चुबानानि तिप्रासारकनि बियालनि टाइमआव बासानानि आबो आं तिनि सामु फार्स्ट स्टेप खायमामा बागै आं बलायके तंथंजाक ताइ आं सिनि टीम रखनो वारियर्स रखनो बलाय हामबाय मारो स्पेशली ताबुक सिनि ब्रादार रुपो जागा दङ सिनि ब्रादार रिटर्न सं दङ टीडब्ल्यूएफ नि लीडर्स दङ सिनि एमएलएस ईएम सिनि जत वारियर्स ताइ अ पाराव नायखन दङ सिनि ब्रादार प्रणब DC chairman, sini brother Deepak, joto sini leaders of khoroksa kai angnalia, tebo sini warriors of tong blake active, borok nobo blake ang hambai te proud feel kayo, je abo hai asik strong team, dofana hamjaknai team no manmani bagi, bus kang ni salo, os hamong je haijagya bara tongmani, yem ni bo tongmani, aborok no sung klaine ang yem bai bo continuously. Kok salai tongo, te sini MLA sal bai bo kok salai tongo, bus kang salo sini ok khlaijak ya bara rokno sung khlaine haisi. Awan limanai, ono dilek sergani. Bagi chair kaisi tu gari do. Reporter Biplov from Khoi, Chini Khorang. On Saturday, Jitendra Debarma, the successful candidate in the 2026 ADC elections for the 16 Mandai Nagar Polinpur constituency, conducted a visit to Kalabagan to meet with families affected by the violence that occurred on Friday evening. During his visit to the affected areas, Jitendra Debarma affirmed that stringent legal action would be initiated against the perpetrators responsible for the property damage and the disruption of communal harmony. Tadaroi nangjak miya ni salo tini je CTRC je general election ni result ni sarigo oro kaisa district tirok bai kaisa ro kaisa incident khani ang to miya nijibo ngmani pore ang khanaka abon pore oro ang niji phaine o jaga je kotnang tongmani abono nuk phaikang niji baitha kai o jaga to galaikhe krimaise kaisa o jaga kaisa kotna ngi thaka miya Gabno Mia Tang or Habna Name Habmalia, Ubi Pokebon, Yakta Tamnebono, Kasha Kasha, Hadul of Kitalite only, or bottle of Kitalite only Bagay, Mia Tang Habna Musupanang, Havimalia, Avon Bagay, Oro, and Tinu Haika, Hene Monite Nogo, Kitartamar, Tamtam of Putinka, Tamtam, Avro, and Naika. And I want to go and take a Horon Mia Kanaka, Botna family Aguno. Tipra public school here to tik Ozagawo Kachini, Norland Sanani Kalayo Tabu,
sini Jirania, Pondro Jirania, Kolavo, বা Pondro Jirania ST, the district council o jago BJP ni prathi ngiro tuta jak jesini boromuna Abhijit Deborma wan kamini borokno haipona ango jago chatai klayo bini buta kai bini no ko o asa school salwi tamo tuta public school gamia haro ano kun khai ke joro sare ga pori tomo joro mo hi disha buka ani ge do mo tiro khaine oni kichu fikar kami ko ga ngamon tine mo ro kichu khlake climate pore ro nuka miya o koeka jago je fikar jagoni karoni khana khanabo ui ko fikar laikani khana ga bun tabang tis khoti semia ku bita ma bang simia tau so tau poro no khunti khana ka se pramotani sapdar se bang tine Slice sana musuh je, di promoter ini cuma itu, ani knowledge kuri, jauh jaga fine mah itu, pun ekta gotna khanya ni am itu ani knowledge kuri. So abu na jadi ke bungi jangka वो itu boni internet matter ini imano, wah itu awal kajaga ni imano, tapi saya angkat kan tu di promoter ni, sulo mandai puni di promoter ni candidate take apply bangka, kintu angku itu buat presiden ceklaya. Ani opinion tu kubun beroksi, nol jatuh siu, jadi Rajesh Deborma seorang tu BJP ni ani opinion ni orang ani kayak kalau mandai puni puru buat cakap. Jika angku prostai sih aja jaga ang bini pore pun efek hanya ni, amah hero bakso busu pura orang thai ni ang saman pore malai pore pura amah ke kau saman ang khana kan. So kau kerja bu tu biasa logo kot nangi thangka, kemudian pore wo jaga wo ani je di klien ni nangman ang thai cia, nah ke pore dino tamu klien ni sabu klien ke bang ceri nene, ceri namnu kelu tu dino. The promotion party ini sabutar roi tu angka abo, pore dino ang kasi stick kasi bon egenso, action ala bagi ang. Reported by Aziz from Jirania, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 From Lychee Drinks, refresh your feelings. Sobray nung yagro may te shadi ano jung jali kaitor nung yagro may te shadi ano managni shini alama Shethani oromani rimilama o kashlema bachanani phankariani subrainam yagromai tishadi ano Jalni
สู่ไพรนึงอยากรอไม่ติชาดีอานอจุจาลีไปตอร์นึงอยากรอไม่ติชาดีอานอ